Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह खैर वाक़ियत से ही होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप सब मेरे मादरे वतन पाकिस्तान समेत जहाँ जहाँ दुनिया के जिस खत्ते में भी हैं वहाँ अल्लाह पाक आपको अपनी फैमिली समेत अपने और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिफ्ज़ व अमान में रखें। महफूज रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा सलामत रहें। कुछ दिनों से मसरूफियात की वजह से टेक्निकल वीडियोस नहीं बना सकी, मगर सबकी वीडियोस देखती भी रही, कमेंट्स भी करती रही और दीगर टॉपिक्स पे अपनी वीडियोस अपलोड भी करती रही। हम सबके साथ ये होता है कि हम यूट्यूबर्स अपने चैनल्स की वर्किंग करते हुए और व्यूअर्स अपनी आम ज़िंदगी में कुछ अचानक आ जाने वाली मसरूफियात की वजह से आर्जी तौर पर रूटीन वर्क से दूर हो जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, सबके साथ है, मेरे साथ भी होता है। इसलिए मैंने सोचा कि आप सब मुखलिस व्यूअर्स से इसे शेयर करूं और अपनी ऐसी मसरूफियात की वजह आपको बता दूं। मैंने जब अपनी यूट्यूब कहानी शुरू की थी, जो डिलिबरेटली महज कुछ अरसे के लिए रुकी हुई है, इसमें शुरू ही में बताया था कि मैं पहले अपने घर पर रहकर ही BA तक ट्यूशन पढ़ाया करती थी। फिर इस प्लानिंग के साथ चैनल शुरू किया कि चैनल चल जाने के बाद ट्यूशन छोड़ दूँगी और पूरी तवज्जो इस फील्ड को दूँगी। ऐसा मैंने इसलिए सोचा कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, अपने बच्चों की माँ भी हूँ, बाप भी हूँ, उनकी वाहिद ज़िम्मेदार सरपरस्त हूँ। घरेलू हर तरह की ज़िम्मेदारियों के साथ साथ मैं अपने बेटे और बेटी को क्वांटिटी ऑफ टाइम भी देती हूँ, क्वालिटी ऑफ टाइम भी देती हूँ। इसीलिए कभी कभार मसरूफियात ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे कनेक्टेड ज़रूर रहती हूँ। सिंगल पेरेंट चाहे माँ हो या बाप, और उसकी वजह भी चाहे जो भी हो, मगर लाइफ उनकी हार्ड ही होती है। मेरी लाइफ भी हार्ड है और इसीलिए मुझे अपने चैनल्स के लिए आप सबके ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे पहले कि हम अब आगे बात बढ़ाएं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अगर पॉसिबल हो, लेकिन मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं ख़ुद आसानियाँ पाने के साथ साथ दूसरों में भी आसानियाँ तकसीम कर सकूँ। तो ये तो हो गई वो बातें जिनके करने की इस वक्त बहुत ज़रूरत थी। आज भी 6 चैनल्स का शाउट आउट होगा और आप उन्हें दोस्त बना लीजिएगा। लेकिन इससे कबल यूट्यूब की पॉलिसी 2021 में 2 बेहद अहम टेक्निकल अपडेट्स आई हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पूरी कोशिश करके मुश्किल टेक्निकल चीज़ों को आसान सादा अल्फाज में कम्प्रीहेंसिव तरीके से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हूं। तो फिर इसी तरह इन 2 अहम अपडेट्स को भी देख लेते हैं। पहली इतनी सीरियस नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा हमें, लेकिन अहम है और ख़ास तौर पर न्यू यूट्यूबर्स के लिए, तो उसको देख लेते हैं। वो ये है कि यूट्यूब ने अपना वॉचिंग टाइम का फॉर्मेट चेंज कर दिया है। पहले डैशबोर्ड पे लास्ट 28 डेज़ का वॉचिंग टाइम मिनट्स में लिखा होता था, तो ये बहुत ज़्यादा शो हो रहे होते थे मिनट्स। अब ये आवर्स में शो हो रहा है, कट नहीं हुआ, ड्रॉप भी नहीं हुआ। एनालिटिक्स में भी जो घंटे हैं वो शो हो रहे हैं, यानी फॉर्मेट घंटे की सूरत में शो हो रहा है, मिनट्स की सूरत में ख़त्म कर दिया गया है। दूसरी अहम अपडेट ये है कि हमारे सब्सक्राइबर्स रोज़ ड्रॉप हो रहे होते हैं। आप रोज़ाना देखते हैं कि चंद सब्सक्राइबर्स कम हो गए हैं, बढ़ते भी हैं, कम भी हो जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी एक वजह तो वही होती है जो इस वक्त यकीनन आप सबके जहन में आ रही होगी कि कुछ व्यूअर्स यूट्यूबर्स आपसे कहते हैं कि हम आपके दोस्त हैं। उस वक्त वो दोस्त ही होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद नहीं रहते। लेकिन ये सिर्फ एक वजह है और ये महज हमारी आपकी गलतफहमी भी हो सकती है, मगर इसकी असल और बड़ी वजह आजकल ये है कि यूट्यूब की तरफ से अभी एक नई अपडेट आई है चंद दिन पहले, हफ्ता 1.5 हफ्ता गालबन पहले, कि फेक और स्पैम अकाउंट्स की वजह से बहुत से जीमेल अकाउंट बने हुए थे और लोग इन अकाउंट से चैनल्स को सब्सक्राइब करते थे, जबकि इसके अलावा उन अकाउंट्स की कोई और वर्किंग नहीं होती थी। वो चैनल्स के नाम भी होते थे लेकिन उनमें कोई वीडियो भी नहीं होती थी। यूट्यूब ऐसे सारे अकाउंट्स को बंद करने जा रहा है और वो बंद किए जा रहे हैं। इसी वजह से डेली बेस पर सब्सक्राइबर्स ड्रॉप हो रहे हैं। जिनके सब्सक्राइबर्स सैकड़ों में हैं उनके इस हिसाब से, और जिनके लाखों में हैं उनके इस हिसाब से, यानी रोज़ाना 200-400 सब्सक्राइबर्स उनके कम हो रहे हैं।
آئی وش کہ یہ کام بہت پہلے ہی ہو جاتا، لیکن اینی ویز اب بھی ہو رہا ہے تو بہت اچھا ہے. کام کو جینوئن ہی ہونا چاہیے، چونکہ یوٹیوب ایسے سب اکاؤنٹس بند کر رہا ہے، ڈیلیٹ کر رہا ہے، اسی لیے سب کے سبسکرائبرز کم ہو رہے ہیں. چھوٹے یوٹیوبرز جن کے چینلز اپنا 1000 کا ٹارگٹ پورا کرنے والے ہیں یا ابھی جسٹ انہوں نے ٹارگٹ پورا کیا ہی ہے، انہیں میرا مشورہ ہے اور پرزور مشورہ ہے کہ وہ اپنی اچھی معیاری ویڈیوز کی تعداد بڑھائیں، ان کے کنٹینٹ پر بھرپور توجہ دیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کا چینل مونیٹائز ہو جانے کے بعد محض اسی وجہ سے دوبارہ ڈی مونیٹائز ہو جائے. انہیں اپنی ورکنگ کو بڑھا دینا چاہیے. تو یہ تو تھیں آج کی بہت امپورٹنٹ ٹیکنیکل باتیں سادہ اور آسان زبان میں. اب چینلز کا شاؤٹ آؤٹ دیکھ لیتے ہیں. آج 6 چینلز کا انتخاب کیا ہے اور یہ سب وہ چینلز ہیں جن کے ٹارگٹ پورے ہونے والے ہیں سبسکرائبر کا. یہ آپ کو تو فائدہ پہنچائیں گے ہی، لیکن آپ کی تھوڑی سی توجہ اور خلوص ان کو جلد مونیٹائز ہونے میں مدد دے گا. تو اکمل بھائی کے الفاظ میں آپ سب دعاؤں کے تحفوں کے ساتھ ایک دوسرے کو دوست بنا لیجئے اور اپنی اپنی دعاؤں کے دنیاؤں کے دروازے ایک دوسرے کے کھول دیجئے. ان چینلز کے لنکس ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہیں، لیکن آپ انہیں سرچ بار میں نام لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں. آج کا پہلا چینل ہے نایاب کا کچن. بہت لذیذ کوکنگ چینل ہے، بہت ہیلدی اور مزیدار بلکہ ٹیمپٹنگ کوکنگ کرتی ہیں. ہم سب کو اپنی ونڈرفل کوکنگ سے انسپائر کرتی ہیں. نایاب پاکستانی کینٹین ہے اور بہت مزے مزے کے کھانے بناتی ہیں. سیکنڈ چینل ہے کچن ود مسکان. مسکان پاکستانی یوٹیوبر ہے، یہ بھی کوکنگ چینل ہے. کوکنگ کے علاوہ ان کے تھمب نیلز بہت ٹیمپٹنگ ہوتے ہیں. بہت محنتی یوٹیوبر ہیں اور بہت محنت کے ساتھ یہ اپنے چینل کو چلا رہی ہیں. تیسرا چینل ہے کوکنگ ود حیدر فیملی. خوبصورت فیملی چینل ہے. حیدر بھائی خود بہت اچھے شیف ہیں. ان کی اسٹریمز بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں، بہت اچھی طرح سمجھاتے ہیں اور سب کی بہت مدد کرتے ہیں. یہ بھی پاکستانی چینل ہے. پی کے یو کے ولاگس. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ہماری یہ سسٹر پاکستانی ہیں لیکن یو کے میں رہتی ہیں. خوبصورت انڈور اور آؤٹ ڈور ولاگنگ کرتی ہیں. ان کے ولاگس بہت خوبصورت ہوتے ہیں. کبھی کبھار بہت عمدہ کوکنگ بھی کرتی ہیں. ان کی نئی ویڈیو سب کا پاکستان ضرور دیکھیں، بہت خوبصورت انہوں نے گیت گایا ہے. نیکسٹ اور 5واں چینل ہے نیچر ABC. بہت خوبصورت نیچرز ولاگنگ پاکستانی چینل ہے. ڈاکٹر عباس ٹریولنگ بھی کرتے ہیں، اسٹوری ٹیلر بھی ہیں. بہترین طریقے اور انداز سے جگہوں یعنی ہسٹوریکل پلیسز کی ہسٹری بیان کرتے ہیں. بہت انفارمیٹیو چینل ہے. سارے ٹریولنگ ولاگس اسپیشلی گوادر پورٹ کا جو ولاگز انہوں نے بنائے ہیں وہ ضرور دیکھیے. نیچر ABC بھی پاکستانی چینل ہے. اور آج کا 6th اینڈ لاسٹ چینل ہے سعدیہ خان USA. سعدیہ خان ہماری بنگلہ دیشی سسٹر ہیں مگر امریکہ میں رہتی ہیں. کوکنگ اینڈ گارڈننگ دونوں ان کے پیشن ہیں. ویری بیوٹیفل، ہرا بھرا، فل آف گرینری چینل ہے. ڈفرینٹ کنٹریز کی ٹیسٹی ڈشز بناتی ہیں. بہت اچھا، بہت مزیدار چینل ہے ان کا. تو یہ تھے آج کے 6 ایسے خوبصورت چینلز جو اپنا ٹارگٹ اسپیشلی سبسکرائبرز کا پورا کرنے کے قریب ہیں. ان کی خوشیاں بڑھانے اور ان خوشیوں میں خود بھی شامل ہونے کے لیے آج ہی نہیں اپنا دوست بنا لیجئے. خوشیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں، بڑی مشکل سے ملتی ہیں، اس لیے خوش رکھیں، خوش رہیں. اللہ حافظ.